Salam alaikum, bonjour tout le monde. Hello everyone. هل سبق لكم أن اشتريتم صندوق غامض من الإنترنت؟ هل سبق وجربتم شراء صندوق لا تعرفون محتوياته؟ Est-ce que vous avez déjà acheté une boîte sans savoir ce qu'il y a dedans? Moi, j'ai essayé il y a presque un mois. J'ai commandé d'un site. اشتريته من عند موقع إلكتروني كان يضع إشعارات في فيسبوك لأنه يبيع لك صندوق غامض ابتداء من 499 درهم. ثمن قد تكون محتويات هذا الصندوق أغلى بكثير أو بنفس قيمة ما في الصندوق. المهم أنك لا تعرف ماذا يوجد في الصندوق، وبالتالي قلت لما لا أجرب. J'ai dit pourquoi pas essayer d'acheter une boîte d'un colis que on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. Je l'ai reçu au bout de 12 jours. سلمته في غضون يومين. قمت بفتح الغلاف، هو غلاف أسود. C'est une plastique plastifié, plastique noir, emballage noir. Et on ne sait pas. C'est un mystery box en English. C'est un colis qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a dedans. الصندوق الغامض العشوائي. نقوم الآن بفتحه لنرى ماذا بداخله. لننظر ماذا بداخل هذا الصندوق. On peut pas voir. Oh, c'est un mosquito killing lamp. C'est une lampe pour tuer les moustiques. Elle est très utile pendant l'été. On peut l'utiliser. في فصل الصيف. باستعماله في فصل الصيف كما ترون. C'est une lampe électrique. عملية كهربائية avec une alimentation USB et neuf. Cette lampe peut coûter jusqu'à 300 dirhams. C'est mieux. Moi, j'ai acheté le tout avec 490 dirhams. C'est très utile. La première chose que j'ai acheté, mosquito killing lamp. Lampe pour tuer les moustiques. Lampe tueuse de moustiques. 220, 110, 400 grammes. Lighting mosquito lamp. C'est très pratique, celle-là. La deuxième chose que contient ce colis, c'est un sac pour femmes. Shopping bag. C'est un sac extensible. Vous voyez, il peut coûter jusqu'à 100 dirhams. Si vous l'achetez seul, en seule pièce, يمكن أن تكون قيمته 100 درهم. Cette lampe moustique, ستكون قيمتها 300 درهم. Je l'ai vu dans un site. قد رأيتها في أحد المواقع. C'est très pratique là. Le deuxième colis. La troisième chose, ça, c'est très pratique. Anti-lost, self-portrait. C'est un porte-clés qui nous évite à perdre notre téléphone, notre sac, nos clés. Elle se configure avec le smartphone en Android. Au
on installe une application qui se trouve dans Play Store. Parking Seat Searching, Find Your Phone, Self Portrait and the Lost Find Stuff. إنه حاملة مفاتيح لعدم ضياعها. ممكن كذلك استعمالها في الحقائب، قطط والحيوانات الأليفة، كذلك بالنسبة للأطفال. C'est très pratique là. Alimenté par une petite pile ronde, toute neuve. Ça peut coûter jusqu'à 150 dirhams. Et on a dit la lampe anti-moustique 300, 100 dirhams, ou 100, on peut dire 100 dirhams pour le sac. On a arrivé jusqu'à 400 dirhams, c'est-à-dire le prix de tout le collet. Et celle-là, ça peut coûter jusqu'à 150 dirhams. 300 plus 100, 400, 550 dirhams. On a déjà arrivé au prix total de tout le collet. Il reste la quatrième chose, quatrième objet. Oh, c'est une Smart Cap. Oh là là. إنها عابدة المشروبات الساخنة أو الباردة. Je l'ai vu dans un autre site. Elle coûte 400 dirhams. Si vous l'achetez en une seule pièce, elle coûte 400 dirhams. Elle est smart, comme vous le voyez. On enlève ce plastique-là. Elle indique la température. Si on touche avec la main, 13 degrés à l'intérieur, à la fiche 13 degrés. Et on l'ouvre pour voir. Elle est très pratique celle-là. On peut mettre dedans une boisson froide ou chaude. Elle est très pratique. Comme vous voyez, quelque chose. C'est un petit filtre. C'est un isolement. Tout neuf. Comme je vous l'ai dit, celle-là, je l'ai vue dans un autre site internet. Elle coûte à peu près 400 dirhams. Bon, on a dit qu'on a déjà atteint le prix total de ce colis. On a à peu près 550 dirhams, mais on a déjà acheté ce collier à 480, à peu près 500 dirhams. On a gagné un 50 dirhams, plus cet objet-là qui coûte 400 dirhams. Et on a gagné 450 dirhams. 450 dirhams. Le double du prix de ce colis. C'est bien. قد ربحنا ثمن مضاعف بالنسبة لهذا الصندوق الغامض العشوائي. ربحنا 450 درهم. 450 درهم. C'est une très bonne expérience. قد كانت تجربة رائعة. المهم في هذا أنهم في ذلك الموقع الإلكتروني يقولون لك أنك إن لم تحصل على أكثر قيمة الصندوق ستحصل على نفس الثمن ما بداخل الصندوق. أنا بالنسبة لي لقد ربحت 400 درهم، ما بين 400 و 450 درهما. هذا شيء رائع. C'est une très bonne expérience. J'ai gagné 400 dirhams. C'est une très bonne chose que j'ai. Et à la prochaine dans une autre vidéo. N'oubliez pas de faire les likes, les commentaires. Et à très bientôt. وإلى اللقاء. لم أنسى كذلك قبل أن نودعكم لن أنسى كذلك أن
أن أقول لكم بخصائص هذه القنينة الحافظة cette thermos. La température entre 46 degrés jusqu'à 99 degrés سلسيوس. بالنسبة للمشروبات الساخنة ما بين 46 إلى 99 دجري، وبالنسبة للمشروبات الباردة ما بين 21 دجري إلى 45 دجري. warm water recommended for drinking. 12 تقوم بحفظ الحرارة إلى غاية 12 ساعة. 12 heures keep warm and cold. عفوا. وبالنسبة للبطارية التي تستعمل في هذه القنينة فإنها تدوم ل500 يوم. سي تري بيان. في حدود 500 يوم، حوالي سنة، أكثر من سنة 365 يوما زائد 200 يوما أخرى، سنة ونصف. سي تري بيان، سي تري براتيك. كما قلت لكم إنها ثمنها 400 درهم، 400 درهم في مواقع أخرى. وسأقوم بتفسير كذلك عندما أجد موقعا يبيعها، سأقوم بتفسيري لكم ب400 درهم، بينما نحن اشترينا الصندوق كامل ب499 درهما. سي تري براتيك. لقد اشتريت هذا الصندوق حوالي 6 أشهر، ولكن لم أقم بفحصه إلا حتى الآن. قد فتحته ولكن لم أقم بفحصه جيدا. Merci pour votre attention. نشكركم على انتباهكم، وإلى فيديو قادم مع الجديد دائما عندنا. لا تنسوا جيم والتعليقات كي تشجعونا على المزيد من التألق، وشكرا.